One TV Patrol. 31 ka mga vendor nga nasiradaan sa mga stall nakabalik na sa public mall. Subling nakaangkon og mga stall sa Uzami City Public Mall ang mga renter vendor nga nasiradaan og stall dili pa lang dugay. Apan sa 50 ka renter vendor nga subling mi-apply, 31 lang niini ang nakapasar sa screening o interview human wala mipadayon ang uban niini sa pag-apply. Gipaklaro ni Economic Enterprise Committee Chairperson Konsehal Cecil Co nga dili tinuod ang mga isyu nga politika ang hinungdan sa pagpasira apan wala lang kini nakatuman sa gikinahanglang legal nga mga dokumento isip requirement sa pag-angkon og stall sa Uzami City Public Mall. Human nga nakapasar sa screening process sa City Economic Enterprise Board, gi-award gilayon ang mga stall ngadto kanila og nakabalik na sa ilang pagnegosyo sa merkado. Ang Uzami City Public Mall adunay 200 ka slot sa mga stall og padayon pa ang City Economic Enterprise Board sa pagpangdawat og mga aplikante aron maokupar ang 200 ka mga stall sulod sa public mall. Dugang pa ni Konsehal Cecil Co nga lakib sa i-award sa City Economic Enterprise Board mao ang nahibilin pang mga stall sa Asinso Uzamis Wellness Park. Dako kayo atong kalipay nga nagtan-aw nila nga malipayon pod. Malipayon ta kay nakita nato nga ang ato ang mga vendors dinha legal nga namaligya na ay dokumento. Dili nakakuha sila sa pwesto, dili pinaagi sa pinaagi sa underground nga pagka arrangement, sabot-sabot nga walay papilis, walay katibayan, hala diretso na lang nga occupy. Then anytime kung magsubay ang ato ang business license and permit division, naa na gyud sila'y mga papilis nga ikapakita nga legal ang ilahang pagtinda dito, legal ang awarding sa ilang stall, ilahan ng stall nga gikuha sila gyud mismo ang atiman og nagtag-iya sa negosyo. One TV Patrol.